हेलो स्टूडेंट्स, आज आम वृत्तर स्पर्शक विषय पूर्व वर्ष बोर्ड एग्जाम रे आसी क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिबा। एही प्रश्न गुड़िक बहुत महत्वपूर्ण अटे। तुमे माने जदि एही चैनल माध्यम रे किछि शिखिबा पई पाउछ ताहाले लाइक सब्सक्राइब करिदबो एवं जदि किछि भूल रही कमेंट माध्यम सजेशन करिवो। ताहले आमे एक नंबर क्वेश्चन देखिबा। दत्तवृत्त रे ई के ई एम ओ डी एफ स्पर्शक अटंती। जदि ई के से समान 9 सेंटीमीटर हुए त्रिभुज डी ई एफ रो परिसीमा केते हेबो। क्वेश्चन रे देछि कोन ना ई के से समान 9 सेंटीमीटर। आमे जानिछे उपपाद्य 13 रे कौन कही ना वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक खंडर दैर्घ्य समान। ताहले आमे एठी करि परिबा कोन ना ई के से समान ई एम सेमिति हेबो कोन डी के से समान डी एच सेमिति हेबो एफ एम से समान एफ एच एफ एम से समान एफ एच। एटा अछि उपपाद्य 13। आमे पढ़िथिले वृत्तर एक बहिस्थ बिंदुरु वृत्त प्रति स्पर्शक खंड द्वयर दैर्घ्य समान। आमे कोन बाहर करिबा ना त्रिभुज डी ई एफ रो परिसीमा। त्रिभुज डी ई एफ रो परिसीमा। त्रिभुज डी ई एफ रो परिसीमा बाहर करिबा तीन बाहुर समष्टि ई डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ। एठी ई डी बदलते आम लिखि परिबा ई के फेडान डी के प्लस सेमती डी एफ बदलते आम डी एच प्लस एच एफ। प्लस ई एफ बदलते आम लिखिबा ई एम माइनस एफ एम। तापर आम लिखिबा ई के फेडान डी के बदलते आम एठी देखा डी के रे आम कोन पाइछे डी एच पाइछे तनके डी के बदलते लिखिबा डी एच प्लस डी एच को डी एच रहिला प्लस एच एफ बदलते कोन पाइछे एफ एम पाइछे तनके एच एफ बदलते लिखि परिया आम एफ एम प्लस ई एम माइनस एफ एम। ताहले एठी माइनस डी एच प्लस डी एच कैंसिल हो गला प्लस एफ एम माइनस एफ एम कैंसिल हो गला रहिला कोन ना ई के प्लस ई एम। ताहले आमे ई एम बदले पाइछे ई के पाइछे तेणुकरी आमे लिखि देबा ई के प्लस ई के। ताहले प्रश्न रे हमर ई के रो मूल्य देछि 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर से समान 18 सेंटीमीटर। ताले एक नंबर उत्तर है 18 सेंटीमीटर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिया कौन कही दत्त चित्र रे ओ वृत्तर केंद्र पी क्यू एक जिया पी आर स्पर्शक पी बिंदु रे पी क्यू सह 50 डिग्री कोण अंकन उत्पन्न कले पी ओ क्यू रो परिमाण केते पी ओ क्यू ए कोण रो से दैर्घ्य मागिछि।
তাহলে কোশ্চেন রে দত্ত ଦେଇଛି কোন কিউ পি আর কোণ কিউ পি আর কোণ এই কোণটা কেতে হবো 50 ডিগ্রি এটা সে দত্ত ଦେଇଛି এই কোণটা ଦେଇଛି 50 ডিগ্রি তারপরে আমি এইটি জানিছে কোন এইটা স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ এই স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ তেণু করি এটা হবো 90 ডিগ্রি হবো এটা কেতে ডিগ্রি হবো 90 ডিগ্রি হবো আর পি ও আর পি ও এই কোণটা হবো 90 ডিগ্রি স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ তেণু করি 90 ডিগ্রি এটা হেলা তাহলে আমি বাহার করিবা ও পি কিউ এই কোণটা ও পি কিউ এই কোণটা কেতে হবো না টোটালটা যদি আমার 90 ডিগ্রি হেলা 90 ফেডা 40 ডিগ্রি এই কোণটা আসিব আমার 40 ডিগ্রি তারপরে আমি করিবা ত্রিভুজ ও পি কিউ রে ত্রিভুজ ও পি কিউ রে ত্রিভুজ ও পি কিউ রে আমি কোণ পাইলে ইয়ে পাইলে 40 ডিগ্রি এইটি কোণ হচ্ছে না ও কিউ সে সমান ও পি হব ও কিউ সে সমান ও পি একা বৃত্তর ব্যাসার্ধ একা বৃত্তর ব্যাসার্ধ তাহলে আমি জানিছে ত্রিভুজর এই বাহু দুইটা যদি সমান হলা তাহলে এই কোণ দেখা এই ত্রিভুজরে যদি এই বাহু দুইটা সমান হয়ে গলা তাহলে ইয়ে 40 ডিগ্রি মানে ইয়ে বি হব 40 ডিগ্রি তাহলে আমি বাহার করিবা পি ও কিউ কোণ তাহলে এই যে ত্রিভুজরে আমার এই কোণটা কেমতি বাহারিব আমি পাইছে ইয়ে 40 ডিগ্রি ইয়ে 40 ডিগ্রি ত্রিভুজর তিন কোণর পরিমাণ 180 ডিগ্রি তাহলে 180 ডিগ্রি ফেডান 40 তাহলে 180 ফেডান 80 তাহলে হব 100 ডিগ্রি তাহলে 2 নম্বর উত্তর হলা 100 ডিগ্রি সি নম্বর অপশন 3 নম্বর কোশ্চেন দেখিবা কোন কইছি দত্ত চিত্রে ও কেন্দ্রবিন্দু বিশিষ্ট এক বৃত্তর এবি ব্যাস এই এবিটা হইছি ব্যাস এটি এক স্পর্শক যদি এ ও কিউ 58 এ ও কিউ এইটা হইছি 58 ডিগ্রি হুয়ে এটি কিউর পরিমাণ কেতে এটি কিউ এইটার মাগিছি সে পরিমাণ কেতে এইটা দেইছি 58 ডিগ্রি তাহলে এই কোণর সে পরিমাণ মাগিছি তাহলে এই কোশ্চেনে কোন দিয়েছি না এ ও কিউ এইটা দিয়েছি আমার কেতে 58 ডিগ্রি দিয়েছি ইয়ে দিয়েছি 58 ডিগ্রি তাহলে আমি লিখিবা কোন না এ ও কিউ 58 ডিগ্রি দিয়েছি তাহলে আমি জানিছে যে এইটা এই চাপর এইটা কেন্দ্রস্থ কোণ তাহলে এটার বিপরীত চাপান্ত লিখিত কোণ হবো এইটা বিপরীত চাপান্ত লিখিত কোণ তাহলে এ বি কিউ কোণ এইটা হবো কোণ না 58/2 আমি পড়িছে যে এই কোণর বিপরীত চাপান্ত লিখিত কোণটা কোণ হবো এ তার কোণ হবো অধা হবো ইয়ে হলা 29 এই কোণটা হবো ও এ টি কোণ এটা হবো 90 ডিগ্রি এইটা যে আমার আছে আসিছি ব্যাসার্ধ স্পর্শক প্রতি যে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ ইয়ে হুয়ে 90 ডিগ্রি ত্রিভুজ এ বি টি রে
टी रे এই ত্রিভুজ এ ইয়েলা বি ইয়েলা টি এই ত্রিভুজরে ଆମର এই কোণটা এবং এই কোণটা তিনটা কোণ মিশিলে কেতে হব 180 ডিগ্রি হব। তাহলে এ টি বি কোণ কেମିତି ବାହାରିବ ନା 180 ମାଇନସ୍ এই কোণটা কেতে ଅଛି 29, এই কোণটা কেতে ଅଛି 90। ତିନି କୋଣର এই কোণটা গোটে এটা ত্রিভুজর ତିନି কোণର ପରିମାଣ 180 ডিগ্রি। তাহলে এই কোণটা কেମିତି পারিবা না এই কোণটা মিশাইকি ফেড়ি দেবা 180 রু। তাহলে হব 180 ফেড়ান এটা 9 119 ହେଲା 180 রু 119 গলে হব 61 ডিগ্রি। তাহলে 3 নম্বর উত্তর ହେଲା কোন 61 ডিগ্রি। বর্তমান 4 নম্বর দেখিবা কোন কইছি না দত্ত চিত্রে পিএ এই পিএ দেইছি কেতে 8 সেন্টিমিটার, পিবি এই পিবিটা দেলা 18 সেন্টিমিটার, পিসি দেলা 6 সেন্টিমিটার এবং পিডি কেতে মাগিছি। क्वेश्चन रे देइछि PA से समान 8 सेंटीमीटर, PB से समान 18 सेंटीमीटर, PC से समान 6 सेंटीमीटर, PD केते। तो आमे जानी एटा कोन ना PA इंटू पीबी से समान पीसी, PA इंटू पीबी, पीसी इंटू पीबी, पी नहीं ये डी हम डी पी डी। ताहले पी ए रो मान केते देछि 8 इंटू पीबी रो मान देछि 18, पीसी रो मान देछि 6 इंटू पी डी। ताले दिस इम्प्लाइज हम बाहर करि परिबा पीडी से समान 8 इंटू 18/6 काटी देले 6 और 18 8 24। ताले 4 नंबर उत्तर हला 24 सेंटीमीटर। बर्तमान 5 नंबर क्वेश्चन करिबा कोन कहछि ना दत्त चित्र रे पी क्यू एक जिया, पी क्यूटा गुटे जिया, ए पी क्यूटा गुटे जिया एवं पी बिंदु रे अंकित स्पर्शक पीटी क्यूपीटी 60 डिग्री, क्यूपीटी ए क्यूपीटी देछि 60 डिग्री हेले पी आर क्यू केते ए कोनडा से मागिछि पी आर क्यू केते। क्वेश्चन रे देछि कोन ना क्यूपीटी ए कोनडा देछि 60 डिग्री, क्यूपीटी कोन 60 डिग्री। ताहले आमे गोटे एटी अंकन करिबा कोन एठू एटी अंकन कर दबा, एठू अंकन करिबा एवं केंद्र रु एटी गोटे अंकन कर दबा। ताहले कोन हबो ओपीटी कोन ओपीटी एटा हला हमर एई व्यासार्धटा स्पर्श बिंदु कम व्यासार्ध तेन करी ओपीटी कोन एई टोटल कोनटा हबो 90 डिग्री, ओपीटी 90 डिग्री स्पर्श बिंदु कम व्यासार्ध 90 डिग्री हेबो। तापर आमे कोन करिबा एई कोणटा जदि टोटलटा 90 डिग्री हला एइटा अछि हमर केते 60 डिग्री, ताले ये हबो केते 30 डिग्री हबो। ओ पी क्यू से समान 90 माइनस 60 से समान 30 डिग्री। त्रिभुज OPQ रे OPQ त्रिभुज OPQ रे OP से समान OQ, OP से समान OQ, OP OQ समान हो एका वृत्तर व्यासार्ध, एका वृत्तर व्यासार्ध। जदि एका वृत्तर व्यासार्ध हैला ताहले ये जदि हमर एठी 30 डिग्री अछि ये मध्य 30 डिग्री हेबो, 30 डिग्री।
ইয়ে যদি 30 ডিগ্রি হেলা তাহলে এই কোণটা কেতে হবো এইটা গোটে আমার ত্রিভুজ তাহলে ইয়ে 30 হেলা ইয়ে 30 হেলা তাহলে এই কোণটা পি ও কিউ কোণ পি ও কিউ কোণ পি ও কিউ কোণ কেতে হবো 180 মাইনস 30 মাইনস 30 তাহলে কেতে হেলা 120 এইটা হবো কেতে 120 তাহলে এইটা যে চাপ গোটে নেলে এই চাপর ইয়ে হলা অন্তর্লিখিত কোণ ইয়ে 120 ডিগ্রি আছে তাহলে আমি জানিছে এই টোটাল কোণটা কেতে 360 360 যদি হেলা ইয়ে যদি 120 ଅଛି তাহলে 360 ইয়ে হবো 120 তাহলে 240 ইয়ে হবো কেতে আমার 240 তাহলে এই কোণটা যে হলা ইয়ে তার বিপরীত চাপান্তলিখিত কোণ ইয়ে হবো এইটা যে আমার এই চাপর কেন্দ্রস্থ কোণ হলা এইটা এই কেন্দ্রস্থ কোণর বিপরীত চাপান্তলিখিত কোণ এইটা হবো এই কোণটা তাহলে এই তার অধা এটা হবো তাহলে আমি এটি করি পারিবা পি আর কিউ কোণ সে সমান এই তার অধা এই কোণর অধা হব এইটা যে চাপ গোটে এই চাপর ইয়ে হলা বিপরীত চাপান্তলিখিত কোণ তাহলে আমি করি পারিবা 240/2 সে সমান 120 ডিগ্রি বর্তমান আমি করিবা 6 নম্বর কোশ্চেন 6 নম্বর কোন কইছি না দত্ত চিত্রে এসি এই এসিটা ডিএবি এটা ডি হবো এটা যে বি লিখি দিয়েছি এটা ডি হবো ডিএবি র সমদ্বিখণ্ড ডিএবি এই ডিএবিটা কেতে দিয়েছি 80 ডিগ্রি দিয়েছি ডিএই এই কোণটা দিয়েছি 70 ডিগ্রি হেলে এডিসি কেতে এডিসি এই কোণটা সে মাগিছি এডিসি কেতে কোশ্চেন রে কোন দিয়েছি ডিএবি 80 ডিগ্রি ডিএবি এই টোটালটা দিয়েছি 80 ডিগ্রি এইটা 80 ডিগ্রি তারপরে কোন কইছি না ডিএবি কু এসি সমদ্বিখণ্ড করিব মানে ইয়ে কেতে হবো ইয়ে হবো 40 ডিগ্রি এবি হবো 40 ডিগ্রি সেমতি দিয়েছি ডিএই ইয়ে দিয়েছি 70 ডিগ্রি ইয়ে দিয়েছি 70 ডিগ্রি তাহলে আমি এটি কই পারিবা কোন এই এডি জিয়াকু নিগরি এডি জিয়াকু নেই ইএবি ইএডি কোণর একান্তর চাপান্তলিখিত কোণ একান্তর চাপান্তলিখিত কোণ এ সিডি কোণ এ সি ডি কোণ এই কোণর একান্তর চাপান্তলিখিত কোণ হব এটা তাহলে আমি প্রমেয় 3.2 রে পড়িছে কোণ যে এই কোণর একান্তলিখিত চাপান্তলিখিত কোণ এইটা হলা এই দুইটা কোণ সমান তাহলে আমি লিখি পারিবা ই এ ডি কোণ সে সমান এ সি ডি কোণ সে সমান 70 ডিগ্রি তাহলে আমি এই কোণটা কেতে পাইলে এই কোণটা মধ্যে পাইলে 70 ডিগ্রি এইটা মধ্যে হলা 70 ডিগ্রি তাহলে ইয়ে 40 ডিগ্রি ইয়ে 70 ডিগ্রি তাহলে আমার ত্রিভুজ এডিসি রে ত্রিভুজ এডিসি রে তিন কোণর পরিমাণ মিশিকি 180 ডিগ্রি হবো এ ডি সি কোণ से समान 180 माइनस ये हला केते 70 फेडा ये अछि केते 40 ताले 180 माइनस ये हला 110 से समान 70 डिग्री ताले 6 नंबर उत्तर हला 70
7 নম্বর কোশ্চেন কইছি দুইটি বহিঃস্পর্শী বৃত্তর ব্যাসার্ধ 2 সেন্টিমিটর ও 8 সেন্টিমিটর বৃত্তদ্বয়ের এক সরল সাধারণ স্পর্শক উপরিত স্পর্শ বিন্দু পি ও কিউ হেলে পি কিউর দৈর্ঘ্য কেতে হেব। দুইটি বহিঃস্পর্শী বৃত্তর আমার দেইছি ব্যাসার্ধ দ্বয়, এই ব্যাসার্ধ এ গোটে ব্যাসার্ধ এবং এ গোটে ব্যাসার্ধ, ইয়ে দেইছি আমার পি কিউ, পি ইয়ে হলা কিউ এবং ইয়ে নেই যা O1 ইয়ে নেই যা O2। তাহলে সে মাগিছি এটা দেইছি আমরা ধরা যাও 8 সেন্টিমিটর, ইয়ে হলা 2 সেন্টিমিটর। পি কিউ র দৈর্ঘ্য, পি কিউ র দৈর্ঘ্য, তো আমি এটি ডাইরেক্ট ফর্মুলা পুট করি পারিবা 2 ইনটু r ইনটু r র রুট ওভার, তাহলে 2 ইনটু r কেতে আছে 8 ইনটু 2 র রুট, 2 ইনটু रूट 16 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 4 ସେ ସମାନ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଇ ହେଲା ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ। ଯଦି ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ହେଇଥିବ ଦିଟା, ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ହେଇଥିବ ତାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କହି ଦଉଛି, ଦିଟା ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ହେଇଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ପି କ୍ୟୁ, ଇଏ ହେଲା ପି କ୍ୟୁ ଏବଂ এটার ব্যাসার্ধ হলা ক্যাপিটাল আর, এটার ব্যাসার্ধ হলা স্মল আর এবং এই কেন্দ্রদ্বয় মধ্যবর্তী দূরতা হলা ডি। তাহলে এইটি আমি পি কিউ র দৈর্ঘ্য কেমতি বাহার করিবা, পি কিউ র দৈর্ঘ্য ডি স্কয়ার মাইনস আর মাইনস আর র স্কয়ার র রুট। যদি পচারিথান্তা দুইটি অণচ্ছেদী বৃত্তর তির্যক সাধারণ স্পর্শক ইয়ে নেই যা আমি পি, ইয়ে নেই যা কিউ এবং এই তার ব্যাসার্ধ হলা ক্যাপিটাল আর, এটার ব্যাসার্ধ হলা স্মল আর এবং এই কেন্দ্রদ্বয় মধ্যবর্তী দূরতা হলা ডি। তাহলে এইটি আমি পি কিউ কেমতি বাহার করিবা, পি কিউ র দৈর্ঘ্য ডি স্কয়ার মাইনস আর প্লস আর র স্কয়ার র রুট। তাহলে আমি এটি ডাইরেক্ট সূত্র পুট করি আমি বাহার করি পারিবা। তাহলে আমি বর্তমান 8 নম্বর কোশ্চেন देखा। 8 নম্বর কোশ্চেন কହୁଛି দত্ত চিত্রে পি কিউ এল ও পি আর এম স্পর্শক দ্বয় ও কেন্দ্র এক বৃত্তକୁ যথাক্রমে কিউ ও আর বিন্দুরে স্পর্শ করে এস বৃত্ত উপরিত এপরি এক বিন্দু যেপরি এস কিউ এল এই এস কিউ এল এটা দিয়েছি 50 ডিগ্রি, এস আর এম ইয়ে দিয়েছি 60 ডিগ্রি, কিউ এস আর এই তার পরিমাণ কেতে মাগিছি। তো এটা আমি ডাইরেক্ট ব্যবহার করি পারিবা কিন্তু মু ধারারে করি দউছি। কোশ্চেন দেইছি কোন না এস কিউ এম এই কোণর দেইছি, এস কিউ এল এই কোণর দেইছি 50 ডিগ্রি, ইয়ে দেলা 50 ডিগ্রি এবং এস আর এম এই কোণর পরিমাণ দিয়েছি 60 ডিগ্রি। তাহলে সে মাগিছি কোণ কিউ এস আর এইটা পরিমাণ মাগিছি। তাহলে আমি কোণ করিবা এইটি গোটে জিয়া অঙ্কন করদেবা, এইটা গোটে জিয়া। এস আর এম কোণ, এস আর এম কোণ, এস আর এম কোণ, এই কোণটা কোণ হব না এস কিউ আর এই কোণ সহিত সমান হব, এস কিউ আর সহিত সমান হব। ইয়ে 60 মানে ইয়ে বি হব 60। সেমিতি
एल क्यू एस कोण एल क्यू एस कोण क्यू आर एस এই কোণ সহিত সমান হব क्यू आर एस কোণ তাহলে ইয়ে কেতে অছি ইয়ে 60 মানে ইয়ে বি 60 হলা ইয়ে 50 অছি মানে ইয়ে বি হব 50 এইগুড়াক কোণ না একান্তর চাপান্ত লিখিত কোণ একান্তর চাপান্ত লিখিত কোণ त्रिभुज एस क्यू आर रे এই ত্রিভুজ রে ত্রিভুজ এস কিউ আর রে ত্রিভুজ এস কিউ আর ইয়ে পাইলে 60 ইয়ে পাইলে 50 তাহলে কোণ आर एस क्यू समान 180 माइनस ये अच्छी केते 60 माइनस ये अच्छी केते 50 ताले 180 माइनस 110 से समान 70 डिग्री ताले 8 नंबर उत्तर है 70 डिग्री। वर्तमान आम 9 नंबर क्वेश्चन करिबा एसी एसीटा डीएबी को समद्विखंड करुच्ची पीएडी 70 पीएडी ए कोणर परिमाण देछि 70 डिग्री डीएबी ए कोणर परिमाण देछि 80 डिग्री हेले एडीसी ए कोणर परिमाण केते तो एई टाइप रो क्वेश्चन आमे 6 नंबरटा मध्ये करिदिले से गोटे मेथड बाहरिबो क्वेश्चन रे देछि कोन ना डी ए बी एटा देछि 80 डिग्री ये जदि 80 डिग्री हैला एसीटा समद्विखंड करूची एसीटा समद्विखंड करूची माने कोन हबो ये 40 डिग्री हबो ये मध्य 40 डिग्री हबो तापरे आ कोन देछि ना पीएडी कोन देछि 70 डिग्री ये देछि 70 डिग्री तो आमे पढिले कोन ना पीएडी कोन से समान एसीडी कोन हबो ए सीडी कोण एकांतर चापांत लिखित कोण एकांतर चापांत लिखित कोण तेणु एसीडी कोणटा हबो 70 डिग्री ताले ये पाइले 40 ये पाइले आमे 70 डिग्री ताले मागिची एडीसी कोण आराम रे बाहर जिवो एडीसी कोण ताले 180 फेडाण ये हला 40 फेडाण 70 ताले 180 रु ये 110 गले हबो 70 डिग्री। बर्तमान आमे 10 नंबर क्वेश्चन करिबा एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज पी क्यू यह प्रति सी बिंदुर एक स्पर्शक पी क्यूटा सी बिंदुर स्पर्शक होइछि जदि बीडीटा वृत्तर व्यास बीडी वृत्तर व्यास डी सी क्यू 40 डिग्री डी सी क्यू एटा 40 डिग्री ए बीडी ये देछि हमर 60 डिग्री हुए ताले ए डीबी ए कोणटा केते बाहर करिबा तो एटा हमर बीडी देछि व्यास बीडी देछि व्यास ताहले आमे ए बीसी को जदि जिया नबा बीसी को जिया नहीं बीसी को जिया नहीं एटा हमर देछि केते 40 डिग्री देछि ताहले कोन हबो ए डी सी क्यू ए कोणटा सी बी डी ए कोण सहित समान हबो ए हला एकांतर चापांत लिखित कोण एटा जेहेतु हमर गुटे स्पर्शक अंक नैछि ए कोणटा सहित ए कोणटा समान हबो काहे कि एकांतर चापांत लिखित कोण ताले हम लिखि परिबा डी सी क्यू से समान सी बी डी
ये हला एकांतर चापांतलिखित कोण एकांतर चापांतलिखित कोण ताले सी बी डी एटा आमर 40 डिग्री हबो सी बी डी से समान 40 डिग्री तो आमे एटा गोटे जेहेतु ये व्यास हला ताले एटा गोटे अर्धवृत्त हबो अर्धवृत्त तो आमे जानिचे अर्धवृत्तर अंतलिखित कोण समकोण हुए 90 डिग्री हुए तेणुक आम करें डी ए बी से समान 90 डिग्री एटा गोटे अर्धवृत्त हबो जेहेतु ये व्यास ताले एई कोणटा मध्य 90 डिग्री हबो डी सी बी से समान 90 डिग्री ताहले ये हला हमर 90 डिग्री त्रिभुज वर्तमान आम देखा त्रिभुज ए डी बी रे त्रिभुज ए डी बी रे कौन कौन देछि ये देछि हमर 90 डिग्री एई कोणटा दत्तरे हमर कोन देछि दत्तरे देछि ये हमर 60 डिग्री ए बी डी कोण 60 डिग्री ताले आमे पाई गले गुटे 90 आ गुटे पाई गले 60 ताले मागिछि कोटा एई कोणटा मागिछि ताले आमे आराम रे बाहर करि परिबा त्रिभुज ए डी बी रे कोण ए डी बी से समान 180 माइनस ये हला केते 90 माइनस ये हला 60 ताले 180 माइनस 150 से समान 30 डिग्री